Guys, oh, ito lang yung timing ng Cadillac Escalade. Yan, oh. May arrow dyan. Tapos itapat mo doon sa dyan, may may dot. Oh, may dot. Dyan mo itapat. Ganun na siya, guys. Kasimple pa guys, i-timing. Hindi na ganong malilito ka pag i-timing mo yan. Yan, guys, oh. Yan ang niya. Sakyan. Yan. Cadillac na Escalade. Itong mga sakyan sa Pilipinas, guys, na naka flood control. Yan, guys, oh. Model Model 2023 model, guys. Oh. Simple lang yan, guys. Yan, guys. Kaunti lang yung mga pisa din niya sa pangmakina, oh. Kaunti lang din.